आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में बुधवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने फुटबॉल सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी कैडेट्स के आकर्षक मार्च पास्ट और कॉलेज ध्वजारोहण के साथ हुई। इस अवसर पर काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उदयन बनर्जी, कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर स्वाति चक्रवर्ती, IQAC कोऑर्डिनेटर वीरू रजक सहित कॉलेज के विभिन्न विभागों के शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दीपेंदु विश्वास रहे, जिन्होंने फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रतियोगिताएं लड़कियों को अपनी प्रतिभा निखारने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती हैं। वाइस चांसलर उदयन बनर्जी ने बताया कि आसनसोल गर्ल्स कॉलेज 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छात्राओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करना अत्यंत सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सशक्त और सक्रिय मन का निर्माण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलों में देश का नाम रोशन किया है, जो उनकी क्षमता का प्रमाण है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर स्वाति चक्रवर्ती ने कहा कि बदलते समय में शिक्षा के साथ छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि उचित अवसर मिलने पर यहां की छात्राएं भविष्य में राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगी। Good morning, everyone. Today it is my great pleasure to have Honorable Vice Chancellor Sir of KNU University in our college sports meet, Asansol Girls College sports meet, annual sports meet. And all the teachers, all the students and staff members, and also the media personalities, those are present over here to have this particular annual sports meet to give a grand success. I welcome you all. Particularly when we think about the sports gives us energy and স্পোর্টস খুব ভালো পারফর্ম করছে। তো এই ধরনের যে অনুষ্ঠান বা এই ধরনের যে প্রতিযোগিতা, এটাকে কতটা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? বা দেখুন, ভারতবর্ষের মেয়েরা আগেও খুব উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাদের ঘরে সেইভাবে আমরা প্রকাশ্যে আনিনি। আমরা মেয়েদের অন্তরালে রেখেই আনন্দ পেয়েছি। অতএব সেই মেয়েদের যে ক্ষমতা, দক্ষতা আগেও ছিল, এখনো আছে। এখন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে সেই দক্ষতাগুলো প্রকাশ করার একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই কলেজগুলো। এই সুযোগগুলোকে দারুণভাবে যে ত্বরান্বিত করছে, যাতে আমাদের মেয়েরা আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের গঠনমূলক কর্মে শুধু স্পোর্টস না, তারা এগিয়ে আসছে। আর এরা এই 75 বছর ধরে এইভাবে মেয়েদের নারী শিক্ষা প্রচার করে ম্যাম নতুনভাবে নতুন করে যোগদানের পরেই হচ্ছে এই ধরনের 75তম বর্ষের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কেমন লাগছে? অবশ্যই, মানে এখন যেই সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমরা জানি যে এই সময় কিন্তু সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ভীষণভাবে ডিজিটাল একটা মানে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে, এবং এই সময় তারা কিন্তু স্পোর্টসকে অত গুরুত্ব দেয় না। তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমকে অনেক বেশি তাদের পড়াশোনা বা এই সমস্ত জায়গায় তারা এতটাই গুরুত্ব দিচ্ছে যে তারা স্পোর্টসের সময় পাচ্ছে না। সুতরাং আজকে আসানসোল গার্লস কলেজে আমরা কিন্তু নতুনভাবে যে সমস্ত খেলাগুলো আছে তার সাথে কিন্তু ফুটবলকেও আমরা অ্যাড করলাম। আমরা এটা তো বলার আর কোনো রাখে না যে আমাদের সমস্ত স্টুডেন্টসরা কিন্তু বিভিন্নভাবে এই গার্লস কলেজ থেকেই বিভিন্ন স্পোর্টসের বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু গেছে, এবং সবথেকে যেটা বড় কথা যে তারা স্বীকৃতি অধিকার করেছে এই স্পোর্টসগুলোতে, এবং ন্যাশনাল লেভেল, इंटरनेशनल लेवल गए। आसनसोल से संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।